Unoy ini sa kamotes, Gwen. Unya supak. Okay, ato ning girikod gyud ha. Kuya Sar, atong gobernador si John Dabiri. Human naman eh. Wala pa rin. Noel Llanos. Wala pa. Kuya Sar, atong gobernador si John Dabiri, pero supak ko sa BBL, Noel Llanos ni anak siya mong kumpare nga si Musing Llanos sa Bae, si Bunga, Cebu. Okay, John Dabiri, pero supak siya sa BBL. Okay, taga Bae, si Bunga, Cebu. Sir, supat ko sa BBL kay nasakop maunya ta sa Mindanao, sa Malaysia, si Buyet ni sa Lawaan, Talisay. Okay, supat sa Bangsamoro, Bisiklo. Wa siya mabutar pagka-gobernador. Supat ko sa BBL, Butangignan o lugar. Okay, supat. Ato ning i-record. Pero sunod gani Butangignan o lugar tas para ba nga nindot paminaw. Okay, unya diapay lain. Honorable Elison Tingal, 45 years old, barangay konsihal sa Luok Norte, Asturias, Cebu, nangulata atol sa kapistahan sa Sitio 3, Luok Norte, Asturias. Ang biktima mao si Climaco Cagot, 45 years old, ninyo, nagpuyo sa Matabang, Toledo City, o bibisita lang kini sa maong lugar aron mamista. Ang biktima nakaangkon og samad sa ngabil o nihubag ang ngabil ni ini. Unsa po ng konsihala nga languan man kuno nangulatas. Supak ko sir sa duha nga imong gipapilian. Asa ko kasabot. Supak ka sa BBL. Pero nang himulso tag kinsa imong gobernador sa dili duha. Duha ang ato nga panghimulsuhan. Pero wala sayo po ning imong giingon nga supak ko ning duha. Sa ato pa supak sa BBL, supak po siya mag-eleksyon o gobernador. Dili na ito ni maapil pagka-gobernador. Okay, tak na karon alas 11:24. So, mura mag-apiki na ta sa oras. Makita na to ang trend. Mubo na kayo ang atong on-air survey. Pagka-gobernador, John Davide, 2 puntos. Gwen Garcia, 12 puntos. Uyon sa BBL, 0. Supak sa BBL, 17. So, og atong ipadayon kini, bisag pila pa ka oras, mao na gyud ni ang trend. So, maklaro na to ang trend, bisan og mubo ra ang oras nga ato nga nagamit. No? Ang uyon sa Bangsamoro Bisiklo, gi darugan kini ni kanhi Chief Justice Hilario Davide Jr. atong igsuon nga Subuanon. Ang supak sa Bangsamoro Bisiklo kay giingon nga nakalapas kini sa atong konstitusyon, gibarugan ni kanhi Kongresista Deputy Speaker Pablo Garcia. Kini kong Bangsamoro Bisiklo, mao man kini ang malapit sa kasabutan sa Kalinaw, tali sa kagamanan sa Pilipinas, o ingon man sa gitalagda nga MILF, Moro Islamic Liberation Front, nga gipanguluhan ni Murad Ibrahim. Ang pangagpas mao tingali nga wala gyoy mukuyog dining Bangsamoro Bisiklo gawas ni Davide kay mao may iyang gibarugan tungod kay lisod manggod kaayo kini nga makasabuot og kalinaw bisag naa pa kining Bangsamoro Bisiklo diha sa maong kasabutan sa Kalinaw. Kay usa ra man ka grupo sa mga rebelde ang gikalagda sa gobyerno nga kasabutan sa Kalinaw. Ang MILF raman kunya naa pa may MNLF pinanguluhan sa nagtago-tago nga ni Senor Miswari, napay BIFF nga gipanguluhan ni Amerila Umbracato, naapay Abu Sayyaf na gipanguluhan sa mga magsuong Janjalani pero gipamatay na sa pwersa sa gobyerno kinsa kay ni pulis. Naapag GIM, Justice Islamic Movement, naapag Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front. Mangigi man ni sa imailit. So dili gyapon makabot ang Kalinaw, buti pasabot ng exercise in futility. Na kana bang gitawag og walay pulos kanang Bangsamoro Bisiklo.
Mo hinungdan nga sa atong on-air survey, dili mo yun nga ipadayon ka ng Bangsamoro Bisiklo. Ilabi na kay si kanhi Kongresista Deputy Speaker Pablo Garcia nagaingon na kining Bangsamoro Bisiklo nakalapas kini sa atong konstitusyon, sa atong batakang balaod. Unya sa pikas bahin, tungod lagi sa text message sa atong mga listeners nga mayot nga himulsuhan ni Mosar. Gusto pa ba silang Gwen? O dili na ba sila ganahang Gwen? Hilaon si Gwen hawa pa mo padayag na mudagan sa gobernador. Pero atong gi-on-air survey, kadunay sugyot ang atong mga listeners. Kinsa may ganahan nila nga gobernador kay mag-eleksyon man sa sunod tuig. Incumbent Governor John Davide o Governor Gwen Garcia Canhe na karon kongresista sa ikatulos na distrito sa lalawigan sa Sugbo. So akong balikon, mao kini ang trend bisan og pipila ra murag 30 minutos naman tingali ang atong pagbasa, ang atong presentar sa on-air survey. Bisan pa og 15 minutos, bisan 30 minutos, bisan usa ka oras, bisan 3 ka oras, mao na gid ni ang trend. Pagka-gobernador John Davide 2 puntos, Gwen Garcia 12 puntos, sa uyon sa Bangsamoro Bisiklo nga gibarugan ni kanhi Chief Justice Hilario Davide Jr. 0. Ang supak sa Bangsamoro Bisiklo nga gibarugan ni kanhi Kongresista Deputy Speaker Pablo Garcia 17. 17 ang supak, 0 ang uyon. Pagka-gobernador Gwen Garcia 12, John Davide 2. Wa nato yapel si Lito Osmeña kay naklaro man nato ug naklaro na ang mga hugon-hugon ug mga hungihong nga samtang nibalhin o parehistro si Lito Osmeña sa Balamban, dili kay mudaga gobernador kundi magmayor sa Balamban. Mao nang kuyaw pod ang mga binghay diha sa Balamban kay ang Toledo bitaw isa may nagtuo nga mailog gikan sa mga Espinosa perting daoga ni kanhi senador Sani Osmeña. Igsuon ni Lito Osmeña nga giingon lagi nga mudagan gyud og mayor sa Balamban dili gobernador. Mga kaigsoona, napupos na ang mga gupro nga gitagal dinhi sa atong panaguban. Mangayo kong pasaylo nga wa na ko mabasa kining misalmot sa atong on-air survey tungod kay naapiki man ta. Unya na trip off po kaniyot ang atong transmitter site gumikan sa kusog kaayo nga kilat kaganina o pagbunok sa ulan. Mao nga pipila ka minutos wala pa ma-on-air. Mao hinungdan nga gibalik na to bisag mubo ang atong pagtagad sa mga misalmot sa on-air survey apan nakita na nato ang dagan, ang trade bisag pipila pa ka oras kung atong ipadayon kining maong on-air survey. Atong kauban diri sa Master's Control si Engineer Richard Anthony. Sa ngalan sa atong station manager si Comparing Joninio Padilla, si Boss Mil nagikan sa Brazil, murag na uli naman tingali o pa ba. Ang atong legal finance officer Attorney Rina Sico Padilla. Kaninong tanan nga nagpasapol ining halawom na nga kagabion pagsunod sa atong tulumanon, kini gyapon ang inyong alagad sa kanunay Cesar Solatorio Albor. Magpasalamat, mayong gabi. Inyong debate ang tulumanon. Sandigan hangtod sa sunod higayon. Salamat sa inyong pagpaminaw. DYRC Radio Cebu. Sa atong inadlaw-adlaw ng imbuhaton, kinahanglan nato ang dugang kapiskay. Aron makalahutay kita tibuok adlaw, kumbate permi. Matod pa, always in good fighting condition. Mga kinahanglan nato ang Organic Plus. Hinimok ikan sa Moringa. Ang itawag nato nga Miracle Tree. Mahimo pang mudugang ang inyong kinitaan kung kamo mahimong dealer or business partner. Di na kinahanglan og dakong kapital. Wa ka pay amo. Ikaw ra. Pagkikitain lang ni Cesar Albor sa DYRC alang sa dugang kasayuran. Organic Plus.
your partner in health and wealth. Sa Organic Plus, makauslag ka pa. Mao ba? Agoy ka lang ni. Ang Organic Plus, inyo mapalit sa TYRC. Tawag lang kang Cesar Almor. Telephone number